श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानंदे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे आनंद लीला मय विग्रहाय हेमावदिव्य चवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसाप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वेदे रामायणे चैव पुराणे भरते तथा अदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं श्री गुरुं दिनकारिणे
Paramanandamadhavam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 13th chapter, text 29. Srimad Bhagavatam, bab 3, skanda ketiga, bab 13, sloka 29. No mic? The sound disturb. So, take mic. Savajrakutanga nipata vega Vishirna kukshistanayanudanvan Utsrishta dirgormi bujari varta Chukrosa yagyeshwara pahimeti Savajrakutanga nipata vega Vishirna kukshistanayanudanvan Utrishta dirgormi bujai varta Chukrosa yagyeshwara pahimeti. Savajrakutanga nipata vega Savajrakutanga nipata vega Vishirna kukshistanayanudanvan Vishirna kukshistanayanudanvan Utrista dirgormi bujairi varta Chukrosayageshwara pahimeti Chukrosa yagyeshwara pahimeti. Savajrakutanga nipata vega Vishirna Utrishta dirgormi bujai varta Savajrakutanga nipata vega Vishirna kukshistanayanudanvan Utrishta dirgormi bujai varta Chukrosa yagyeshwara pahimeti. Savajrakutanga nipata vega Vishirna kukshistanayanudanvan Utrishta dirgormi bujai varta Chukrosa yagyeshwara pahimeti. Saha, that, itu. Vajrakutanga, body like a great mountain. badan seperti sebuah gunung besar. Nipata vega, Pata vega, the force of diving. tenaga untuk menyelam. Vishirna, Wisirna, bifurcating. membelah. Kukshi, Kuksi, the middle portion. bagian tengah. Stanayan, resounding like. Bergema seperti Udanvan, danwan, the ocean. lautan. Utsrishta, Srista, creating. menciptakan. Dirga, Dirga, height. tinggi. Urmi, Urmi, waves. ombak. Bujai, Bujai, by the arms. dengan. Iva artha, Iwa arta, like a distressed person.
seperti orang yang menderita. Chikrosha, Cipkrosa, pray it loudly. Berdoa dengan keras. Yagya Ishvara, Yajna Ishwar, O Master of all sacrifices, Wahai pemasrah segala korban suci, Pahi, Pahi, please protect mohon lindungi Mahanindu, Ma, Ma Antomi. kepada hamba. Okay. Iti, Iti, thus. demikian. The translation. Diving into the water like a giant mountain, Lord Bor divided the middle of the ocean, and two high waves appeared as the arms of the ocean, which cried loudly as if praying to the Lord, O Lord of all sacrifices, please do not cut me in two, kindly give me protection. Menyelam dalam air bagaikan sebuah gunung besar. Inkarnasi pawiutan membelah bagian tengah lautan, dan ombak tinggi muncul sebagai lengan-lengan lautan yang berteriak keras seolah berdoa kepada Tuhan. Wahai penguasa segala korban suci, mohon jangan membelah kami jadi dua. Mohon beri kami perlindungan. So, purport. Even the great ocean was perturbed by the falling of the mountain-like body of the transcendental Bor, and it appeared to be frightened, as if death were imminent. Bahkan lautan yang luas sekalipun goyah akibat jatuhnya badan besar bagaikan gunung milik babi hutan rohani itu, dan lautan nampak ketakutan, seolah-olah ajal segera menjatuh. Next sloka. Kura prair darayam stadapa utpara param triparurasayam dadarshagam tatra sushupsuragre yam jivadhanim swayam abhyadatta. The translation. Lord Bor penetrated the water with his hooves, which were like sharp arrows, and found the limits of the ocean. Although it was unlimited, he saw the earth, the resting place for all living beings, lying as it was in the beginning of creation, and he personally lifted it. Inkarnasi babi hutan menembus air dengan kuku-kukunya yang setajam panah dan menemukan batas lautan, meskipun lautan itu tanpa batas. Dia melihat bumi, tempat tinggal semua makhluk hidup, sedang mengambang persis seperti pada awal ciptaan. Lalu dia sendiri mengangkatnya. The purport. The word rasaya is sometimes interpreted to mean rasatala, the lowest planetary system, but that is not applicable in this connection. According to Vishwanath Chakravarti Thakur, the Earth is 7 times superior to the other planetary systems, namely Tala, Atala, Talatala, Vitala, Rasatala, Patala, etc. Therefore, the Earth cannot be situated in the Rasatala planetary system. It is described in the Vishnu Dharma. Patala Muleshwara Bhoga Samhatau Vinyasya Padau Pritivim Cha Bibrata Yasyopamano Nababhuva Chochuto Amastu Mangalya Vivridaye Hari. Therefore, the Lord found the earth on the bottom of the Garbhodaka ocean, where the planets rest during the devastation at the end of Brahma's day. Kata rasayam kadang-kala ditafsirkan berarti rasatala, susunan planet yang paling rendah. Tetapi menurut Vishwanatha Chakravarti Thakur, hal tersebut tidak berlaku berkaitan dengan hal ini. Bumi 7 kali lebih tinggi daripada susunan planet lainnya, yakni Tala, Atala, Talatala, Vitala, Rasatala, Patala, dan sebagainya. Karena itu bumi tidak mungkin berada di susunan planet Rasatala. Jelaskan dalam Vishnu Dharma. Patala mulaswara boga sammatau vinyasya padau pritwin calabringataha yaso pamanuna bhavva suchuto
Mamastu Mangalya Vrindaye Hari. Oleh karena itu Tuhan menemukan bumi di dasar lautan Garbhodaka, tempat planet-planet disimpan selama peleburan pada akhir siang hari bagi Brahma. So, Shloka 29, in this shloka it is described how the sound of the ocean was having fear that this board can divide this ocean in two parts. It was having so much fear. Di shloka 29 ini lautan dijelaskan ketakutan dan bagaimana beliau berteriak karena beliau dibelah menjadi dua. And the ocean was having fear that his life was ending. He was crying out while extending his arms in the form of long waves. Lautan di sini berteriak karena di jiwanya seolah-olah telah mendekati kematian. Dan pada saat dibelah ini, lautan ini membentuk ombak yang muncul sebagai lengan-lengan lautan. So you, what can you do? It's okay. The ocean was crying, "Oh Lord, sacrifice, Lord of sacrifice, please protect me." So he was crying out because these waves were so sharp. Lautan berteriak, "Wahai kuasa segala korban suci, mohon lindungi hamba karena kuku dari babi hutan ini tampak begitu tajam." Yes, he crying out, "Please protect me, O Lord, sacrifice, please protect me." And like we can say, ocean is unlimited. Yes, we cannot say that there is some limit for the ocean, but still, this unlimited ocean became limited. So this is very interesting situation. Kita mengakui bahwa lautan itu tampak tidak terbatas dan kita tidak mampu menemukan batas. Tapi di sini jelaskan bahwa batas laut itu bisa ditemukan. Yes, and also it is said that he saw the planet Earth lying below Patala, very, and we can say the bottom of our universe, and that means all sacrifices should stop, because the planet Earth is meant for sacrifice. That is the meaning of our present planet. Di sini dijelaskan bahwa bumi pada saat itu berada di bawah planet Patala, yaitu susunan planet paling bawah. Dan karena bumi adalah tempat dilakukannya korban suci, itu berarti pada saat itu segala korban suci telah dihentikan. Yes, and the Supreme Lord is assuming many different forms. Sometimes like fish, Matsya, sometimes like Kurma, sometimes like Varaha, and always his devotees praying, "Please protect me. So please, I'm afraid of this material existence. Please give me shelter." Tuhan Yang Maha Esa selalu turun mengambil berbagai macam wujud seperti Matsya, Kurma, atau Waraha. Dan pada saat itu para penyembah beliau selalu berdoa, mohon berikan hamba perlindungan, mohon bebaskan hamba dari penderitaan di dunia material ini. So actually, generally, those people who are remaining in material world, they have those who have no intelligence, they are bewildered.
they're in illusion that everything is going on nicely in this world. Orang-orang yang tinggal di dunia material ini, mereka dihayalkan, mereka kebingungan, dan dengan doa-doa ini diharapkan bahwa semua makhluk hidup bisa hidup dengan sebaik-baiknya. And there are some types of philosophers. They're giving sometimes explanation why this world is not a nice place. Because mostly people, they think that this world is very nice, but when something happens, they need explanation. So some type of philosopher, they give explanation. Kadang-kadang para filosof berusaha menjelaskan bahwa dunia material ini adalah satu tempat yang tidak baik. Tapi menurut orang biasa, mereka berpikir bahwa dunia ini adalah tempat yang baik. Tapi ketika mereka mendapatkan penderitaan, mereka memerlukan penjelasan kenapa hal yang tidak baik ini bisa terjadi. So, because some philosophers, they say, you are non-different than God. You're already God. So, what problem do you have? You can become God, no problem. But some other, they say, no, you are a very insignificant one. You are under the Maya influence. You cannot become God. So therefore people believe that. From one side, another side, different opinion. Satu filosof mengatakan bahwa Anda adalah Tuhan. Jadi apa masalahnya? Sebenarnya masalah apa yang bisa Anda dapatkan kalau Anda sudah menjadi Tuhan? Kemudian filosof lainnya mengatakan sebenarnya kita ini adalah makhluk hidup yang tidak berdaya. Karena itu kita harus One side, another side, different opinions are there. Dan tidak berdaya, dan kita tidak mampu mendapatkan kebahagiaan. Jadi dua topik yang berbeda ini membuat orang-orang menjadi bingung. So therefore sometimes people say, is it true that I am God? Yes, it's true. But is it true that I am insignificant one? I am not God. Yes, it's also true. So therefore they believe that. Because both things we can find in Vedas. Both things. The same thing. Kemudian orang-orang bertanya, apakah benar saya Tuhan? Ya. Kemudian apakah benar saya juga makhluk hidup yang kecil? Iya. Dan karena semua ini kedua pendapat ini semuanya berada dalam Veda, dan orang-orang jadi bingung karena kurang penjelasan. So therefore, if we crying for the mercy, then we can understand how these both contradictions, we can say, can exist in Supreme Lord. The same. Both things can exist in the Supreme Lord. Like that I am non-different than Supreme Lord, and I am different. Both things. If we cry for the mercy, that's only possible. Oleh karena itu kita harus berdoa supaya mendapatkan untuk mohon karunia dari Tuhan, bahwa supaya kita bisa mengerti bahwa sebenarnya kedua hal ini kita sama dengan Tuhan, dan pada yang sama kita juga berbeda dengan Tuhan. Oleh karena itulah kita harus berdoa untuk mohon karunia. Yeah, therefore Mahaprabhu said we should follow the lotus feet of gopis in Raja, because only in their mood we can really cry for the mercy. Real cry for the mercy when we follow gopis' lotus feet. Oleh karena itu kita harus mengikuti jejak langkah para gopi, karena mereka
berdoa dengan tulus untuk mohon karunia dari Tuhan. Yeah, you see now Samudra, ocean, is crying because he's having fear of that he can die. So why he's crying? Because he cannot understand who is Varahadev, the Supreme Lord. He's bewildered. Before he was thinking, I am God, I'm ocean, I'm very strong, I'm unlimited. But now, so much fear. Di sloka ini dijelaskan bahwa lautan yang begitu luas, sini beliau menangis karena berpikir bahwa kematiannya akan sudah dekat. Jadi karena sang lautan ini berpikir bahwa sebelumnya dia berpikir adalah Tuhan, ya, karena dia tidak terbatas. Tapi sekarang Waraha muncul dengan membelah lautan ini. Lautan ini menjadi ketakutan dan bingung. Yeah. So without association with devotees, one cannot get knowledge. Not possible. If you want to get knowledge about Bhagavan, and associate with devotee who is always crying for Krishna. Kita harus bergaul dengan para penyembah supaya kita bisa mengerti tentang Krishna. Karena para penyembah ini selalu menangis untuk mendapatkan karunia Krishna. Yeah. So this ocean was crying for this ocean was crying for his own material position, not crying for Krishna. That is different. Therefore, Supreme Lord is coming to teach us how to cry for Krishna. He is coming as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi kita selama ini menangis hanya untuk Crying for Maya, my material body. Yes. Jadi selama ini kita selalu menangis hanya untuk kebutuhan material dan kita tidak menangis untuk mencari Krishna. Oleh karena itulah Sri Krishna turun ke dunia ini dalam wujud Sri Chaitanya Mahaprabhu. Like Srila Guru Govinda Swami Maharaj said that why one disciple asked question, why what can I do if my heart is very hard and I cannot cry for Krishna? What can I do? Seperti dijelaskan oleh Guru Govinda Swami bahwa ada seorang murid yang bertanya, apa yang harus saya lakukan jika hati saya begitu keras dan belum bisa menangis? Yeah. And he said you cannot cry because your heart is very hard. That means you don't want to get Krishna. It's very simple. You don't cry for Krishna, that you will get Maya. You will get Maya instead of Krishna. It's okay. No problem. You speak. Kamu tidak akan bisa menangis karena hatimu begitu keras, dan ketika kamu tidak bisa menangis untuk Krishna, maka kamu sebagai gantinya kamu akan menangis kepada Maya. Yeah. He said, you will cry for Maya, you will get Maya. Because you don't want to get Krishna, therefore you are not getting Krishna. Because who wants to get Krishna, he is crying. That is the reason. Karena kamu tidak karena kamu tidak ingin mendapatkan Krishna. Oleh karena itulah kamu tidak mendapatkan Krishna dan hanya mendapatkan Maya. Tapi jika orang yang benar-benar ingin mendapatkan Krishna, maka dia akan menangis. Yes, he said that Dhruva was crying, Bilamangala was crying. Baba, no need this. No need. This sound is disturbing too much. You listen. I don't know why, but this sound is very disturbing. Dhruva was crying and he got Krishna. Bilvamangala Thakur
was crying, he got Krishna. So he said, we know in history, who was crying, they got. And without crying for Krishna, you cannot get Krishna. That is not possible at all. Ada dua contoh dua pribadian, yaitu Dhruva dan Bilwa Manggala Thakur. Keduanya ini menangis dan keduanya akhirnya mendapatkan Krishna. Jadi dari kedua kisah ini kita bisa mengerti bahwa dengan cara menangis kita akan mendapatkan Krishna. Dan kalau kita tidak menangis, maka kita tidak mungkin dapatkan Krishna. Yeah, he said to his disciple that your heart became so hard, you're not crying, it means you doesn't want Krishna. You want Maya. And you're crying for Maya, like your wife left you, so you're crying. Then one man was, he lost his wife, and he wanted to jump into fire. He said, I cannot live without her. But after 6 months, he found another wife. No problem. Jadi karena hatimu begitu keras, itu artinya kamu tidak menginginkan Krishna. Dan kamu akan hanya menangis untuk Maya. Misalnya, ketika kamu kehilangan istrimu, pasti kamu akan menangis karena dia telah pergi. Dan juga diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang Lost his wife. kehilangan istrinya dan akhirnya dia memutuskan untuk terjun ke dalam api. Tapi setelah beberapa bulan akhirnya dia menemukan pasangan yang baru. Yes. So after 6 months, he again married. But that wife died, so I should jump into the fire because so strong separation, and all the colleagues, they were holding him. No, don't allow him to jump into the fire. So drama of the life. Dan ketika dia laki-laki itu sedang putus asa dan ingin melompat ke api, banyak orang yang berusaha untuk menahan tangannya supaya dia tidak melompat ke api itu. Tapi setelah 6 bulan akhirnya dia menikah. And this ocean is also crying. And Varahadev, by his mercy, he jumped into the ocean, but the ocean was having so much fear, so maybe I will die. Like that. Di sini jelaskan bahwa ketika Waraha melompat ke lautan dan membelah lautan itu menjadi dua, lautan ini menangis dan betul-betul ketakutan karena karena seperti kematiannya sudah dekat. Menangis untuk Krishna. Okay. So then, why we are crying for material things? This question. Srila Guru Swami said to his disciple, that is test. That is test. Because when I'm losing wife, I'm crying. But when I'm losing Krishna, I'm not crying. I lost Krishna, but I'm not crying. But I lost wife, I'm so much crying. That is test. Guru Govinda Swami mengatakan bahwa kenapa kita menangis untuk Maya. Ini adalah sebuah ujian atau tes. Misalnya ketika kita kehilangan istri kita pasti akan menangis. Tapi ketika kita kehilangan Krishna, ternyata kita malah tidak menangis. Yeah, this is only in Sanskrit it said Swajana Viyoga Dukha. Swajana means relatives, and Viyoga means separation. Dukkha, everyone knows dukkha and suffering. Swajana Viyoga Dukha. I'm suffering due to separation with material relatives, friends, like that.
I'm losing and I'm crying, but I'm not crying for Krishna. Dijelaskan dalam Weda bahwa kita semua menangis karena kita kehilangan anggota keluarga kita. Tapi kita tidak menangis untuk kita belum bisa menangis untuk Krishna. Then Srila Guru Swami said to his disciple, "No, you cannot get Krishna. It is not possible at all. You are not able to get Krishna. Yes, of course, you cannot get Krishna until you will cry. You cannot get Krishna. Yes, until you will cry, you cannot get Krishna." Guru Govinda Swami melanjutkan, kamu tidak akan mungkin pada saat ini bisa mendapatkan Krishna. Dan jika kamu belum bisa menangis, kamu Not possible at all. kamu tidak menangis, kamu tidak akan mendapatkan Krishna. Tapi jika nanti kamu bisa menangis, pada saat itu kamu akan mendapatkan Krishna. Yeah, he said you should cry. If you're serious, you should cry because you have to get Krishna. You must get Krishna. Without Krishna, your human birth is useless. Useless. Yes. Nah, oleh karena itu kamu harus menangis supaya mendapatkan Krishna. Karena kamu harus if you're serious, you should cry. Jika kamu serius, kamu harus menangis dan kamu harus mendapatkan Krishna. Karena jika dalam bentuk jika setelah mendapatkan badan manusia ini kamu tidak mendapatkan Krishna, maka This is human form of life only to get Krishna. Otherwise, it is useless. Completely. Nah, dalam penjelmaan sebagai manusia ini kita harus mendapatkan Krishna. Dan kalau tidak, maka hidup ini akan sia-sia. Mendapatkan. Okay. Then that means human life only to get Parama Purushartha. You know, Dharma, Artha, Kama, Moksha. But human form of life only for Prema, Pancham Purushartha. Yes. And Guru Swami asked, you know about this? If you know about this, why are you not crying? Still you got all instructions, but you're not crying. That is the problem. Pancham Purushartha. Dan tujuan hidup ini adalah Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dan yang kelima adalah untuk mendapatkan Krishna atau Prema. Tapi apakah kamu tahu tentang semua ini? Kalau kamu tahu, kenapa belum melakukan? If you know, why you not crying? You know this. Jika kamu tahu semua pelajaran ini, kenapa kamu belum bisa menangis? Yeah. So that is very easy to understand. If you know that we should cry for Krishna. Sorry, if you know that our life meant to get Krishna praise, the supreme perfection, and we cannot get, it's not possible for us. Why are we not crying? Why are we not crying? We cannot get. It's not possible for us to get. But we have to get. So why are we not crying? This question. Tujuan hidup kita sebagai manusia adalah supaya kita mendapatkan Krishna Prema, dan kita harus bisa mendapatkan Krishna Prema ini. Dan oleh karena itu, setelah kita mengetahuinya, kenapa kita belum menangis untuk mendapatkan hal tersebut? Yeah, Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, why sometimes devotees they doing mechanical seva, no taste is there, just mechanical seva. Why? Because there is no cry inside heart. No crying inside heart, seva become routine seva. Yes, duty bound seva. Duty bound. Jelaskan bahwa
sebagian besar penyembah itu bekerja secara rutin atau mekanis, dan akhirnya mereka tidak bisa menemukan rasa dari semuanya karena mereka dari dalam hati mereka belum menangis untuk Kristus. So, because we cannot say, no, it's not guaranteed that what you will get in the next birth. Maybe it will be hog or dog or worm in the stool. No one knows. Like this is positional. We cannot expect what will happen. Tidak ada jaminan badan apa yang kita dapatkan di kehidupan selanjutnya. Bisa saja seorang akan dapatkan badan babi, anjing atau cacing. Yeah, you understood this. Hog, dog, worm in the stool. Yeah. So, and now I got this chance, opportunity. I got human form of life. And in this very human form of life, I should be determined, like Dhruva Maharaj. Like Dhruva Maharaj, I should become determined. Dan setelah mendapatkan badan manusia pada kehidupan sekarang ini, saya harus memantapkan hati saya seperti Dhruva Maharaj. Yes, Dhruva Maharaj, 5 years old boy, but he was so determined. So determined. What's your age? 35. And he was 5 years old. He more determined than you. You understand? Dhruva Maharaj pada saat itu masih berusia 5 tahun. Tapi dia sangat ingin sekali untuk bertemu dengan Krishna. Yes, I cannot translate class. I'm sleeping. No determination, Baba. So you say, why am not determined? Why I have no determination? You should think, I should get it in this very life. I should get it in this life. Yes, I want to get this in this life. Get this supreme perfection. Okay. Jadi kenapa kita tetap saja belum membulatkan tekad kita bahwa pada saat kehidupan ini saya harus bisa mendapatkan Krishna. Saya harus bisa mendapatkan kesempurnaan dalam kerohanian. Yes, therefore Srila Guru Govinda Swami is saying, first of all we should get determination. Second thing, we should cry. How can I get it? How can I get it? Just try to understand. First of all, determination in the heart. Then we should cry. How can I get it? Guru Govinda Swami menjelaskan bahwa pertama-tama kita harus memiliki tekad yang kuat, dan setelah itu kita harus menangis. Bagaimana cara mendapatkan hal tersebut? Yeah, and he said to his disciple, Maya will never give you easy life. Maya will whip you. It's whipping by lashes. Yes, whipping by heavy lashes. Maya will beat you by heavy lashes. And this is like Srila Prabhupada said, ungrateful job of Maya. Ungrateful job. She's doing, yes, by whipping you, by beating you, by heavy lashes. Yes. Kita tidak akan mendapatkan kehidupan ini secara gampang, karena Maya akan selalu berikan kita ujian. Seperti ibaratnya seperti beliau selalu membacut kita secara keras. Yes. So this is until you turn your face towards Krishna, Maya will never stop beating you. Understood? Pata. It's very important. Then you will cry, and by getting lashes of Maya, you will cry. And only when so much painful,
oh, so much pain, then you will cry for Krishna. Only that. Understood? Translate. Maya akan selalu memberikan kita pecutan yang sangat keras, dan setelah kita mendapatkan penderitaan yang sangat besar dan akhirnya kita memalingkan muka kita pada Krishna, maka Maya tidak akan mengganggu kita. Yes. That is indirect way. There are two ways. There are two ways. One way direct, one is indirect. Understood? And indirect way means lashes of Maya. Yes. By heavy lashes, Maya will beat you, then you will cry for Krishna. Then you will go to direct way. Ada dua macam jalan, yaitu yang pertama jalan secara langsung dan yang kedua jalan secara tidak langsung. Jalan tidak langsung ini artinya pertama-tama kita akan diberikan penderitaan oleh Maya, dan setelah kita menangis kita akan pergi kepada Krishna. Ini adalah jalan yang langsung. Then he said, one wife. Yes, he said, one wife kicked you out. When first wife kicked you out. Then second wife kicked you out. Then wife number 3 will kick you out. Then 10 wives. Then all wives will kick you out, throw you out. Then you will cry, oh, only Krishna is there. So now you can cry for Krishna. This is the process. Misalnya sebuah contoh, ketika mendapatkan istri pertama kita mengusir suaminya. Kemudian istri yang kedua juga mengusir suaminya. Kemudian istri yang ketiga juga mengusirnya. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya dia menangis karena berita. Dan akhirnya dia berpikir, oh, hanya Krishna saja yang ada untuk saya. Like he said, looks at his disciple and he said, Dvipada Pashu, two-legged animal. You, Dvipada Pashu. Do you understand me? Two-legged animal. Guru can say like that. Guru also giving heavy blow to us. But this is mercy. So much sweetness is there. And when Guru is beating us, when Maya is beating us, not happy, only suffering. Dvipada Pashu. Hidup seorang yang dalam kehidupan material diibaratkan seperti Dvipada Pashu atau hewan berkaki. Two-legged animal. Hewan berkaki. Jadi guru juga kadang-kadang bisa memberikan pukulan yang keras pada kita. Tapi di sana ada kita akan merasakan sesuatu yang manis. Tapi jika kita mendapatkan pukulan dari Maya, maka di sana hanya ada penderitaan. Yes. My so-called friend left me. My wife left me. So everyone left me, kicked me out. So I have nothing. Now very easily I can cry for Krishna. As Krishna's mercy. Why? Thinking it's not bad situation, it's nice situation. It's very good. Yeah. Istri saya meninggalkan saya, teman-teman saya juga meninggalkan saya. Dan sekarang saya akhirnya bisa menangis kepada Krishna. Dan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk. Ini adalah suatu keberuntungan. Yes, I remember my Guru Maharaj, and he was sitting with his disciples, and he asked one disciple, "How many years you in ISKCON? From you got Diksha? 7 years already. Oh, you should have some problems. You don't have any problems. I will tell to Krishna. Krishna will give you many problems." And started laughing. He said, Guru sometimes whispering to Krishna, give troubles to my disciples so he can become pure devotee.
suatu hari guru saya sedang duduk bersama murid-muridnya dan menanyakan pada salah satu muridnya, sudah berapa lama Anda di ISKCON? Sudah 7 tahun. Dan setelah 7 tahun itu apakah Anda punya masalah? Yeah, Guru said, I will tell to Krishna that Krishna will give you troubles. Kemudian guru saya mengatakan, saya akan mengatakan pada Krishna untuk memberikan masalah kepada Anda. Jadi guru itu kadang-kadang beliau membisikkan kepada Krishna supaya memberikan masalah kepada muridnya, dan setelah mendapatkan masalah ini dia akan bisa menjadi seorang penyembah yang murni. Yeah. So if you have at least little intelligence, you can understand how many opportunities Krishna gave to us so that we can cry. But we are not crying. By intelligence you can understand. No big intelligence is needed to understand this. Yes. Krishna sudah berikan kita banyak kesempatan, tapi pada saat begitu banyak kesempatan itu kita belum juga bisa menangis. Dan hal ini sebenarnya bisa dimengerti tanpa kita menggunakan kecerdasan yang terlalu tinggi. Yeah. So he said, what is the problem? That is only reason is carelessness. Carelessness, only one reason. Why are you not crying? We can say laziness or carelessness. Ada 2 alasan kenapa kita belum bisa menangis, karena kita ceroboh, kurang perhatian, dan yang kedua adalah karena kita malas. So one disciple asked Guru Maharaj, but if I am listening pure devotee who is crying for Krishna, and he is very determined, can I also develop such determination, or not? Is possible? I listen such a person who is determined and crying for Krishna. Can I also develop the same determination if I listen? Saya mendengarkan ada seorang yang bertekad untuk menangis untuk Krishna, dan bisakah saya juga memiliki tekad yang seperti itu? I'm determined. Yeah. Can I? And he said, yes. If you taking shelter of this personality, if you satisfy him by your service, and you get his kripa, mercy, this kripa is very, very powerful. Actually, that is only way. Jika kita bisa bergaul dengan penyembah seperti itu, dan kita bisa memuaskan penyembah itu, dan penyembah itu akan memberikan kita kripa atau karunia, dan kripa ini adalah sesuatu yang sangat kuat, sangat powerful. Sadhu Guru Kripa Bina Naika Upaya. There is no other way except Kripa. Then Kripa, mercy of Sadhu Guru. And we completely depend on this Kripa, this mercy. Yes, we're such a rascals. We have no karma, no jnana, no bhakti, nothing. Only we need Kripa, this mercy. He said that. Kripa ini adalah satu-satunya cara, tidak ada cara lain. Jadi kita tidak memerlukan karma atau jnana atau jnana. Kripa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan Krishna. Yes. This is one song is there. Gurudev Kripa Bindu Diya Koroi Dase Trinapeka Dihina. Gurudev Kripa Bindu Diya Koroi Dase Trinapeka Dihina.
Sakale sahane balajiya koro, sakale sahane balajiya koro, nijamane strihahina, nijamane strihahina. Sakale samana korite sakoti, devonatha jata jata. Sakale samana korite sakoti, devonatha jata jata. Tabe to gaibo harinama sukhe, tabe to gaibo harinama sukhe, aparadha behata, aparadha behata. Kabehe no kripa ladyaye jana, vitasa hoi venata. Kabehe no kripa ladyaye jana, vitasa hoi venata. Shaki budina, aniyati dina, shaki budina, aniyati dina, karamare atma sato, karamare atma sato. Jogyata vichare, kichu nahi pai, tomara koruna sara. Jogyata vichare, kichu nahi pai, tomara koruna sara. Koruna na hoile, Karuna na hoile, kandiya kandiya, karuna na hoile, kandiya kandiya, karuna na hoile, kandiya kandiya, Gurudev, Gurudev, karuna na hoile, kandiya kandiya, karuna na hoile, kandiya kandiya, pranana rakhi bohara, pranana rakhi bohara. Jaya Guru Deva, 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 Oh Gurudev, please give me one drop of your mercy so that I can become humble than a blade of grass. Give me your help, give me your strength. Please. Drop of your mercy, give me so that I can begin humble. Wahai Gurudev, mohon berikan hamba Drop of your mercy so that I can become humble as a blade of grass. mohon berikan setitik karunia kepada hamba supaya hamba bisa menjadi lebih rendah hati daripada rumput di jalan. Yes. Give me your strength, give me your power, yes, because I have no Shakti. Mohon berikan hamba kekuatan karena hamba tidak memiliki sakti. Yes. That is, I offer you all respect, I offer you, because I have no power to know you properly. And by give me a mercy so that by chanting holy name in great ecstasy, all my offenses will be destroyed. Yes, completely destroyed. Hamba mempersembahkan sujud kepada Anda. Dengan demikian, semoga hamba bisa
memiliki kekuatan untuk mengerti tentang Anda dengan benar. Kemudian dengan mengucapkan nama suci dalam kebahagiaan yang besar, segala kesalahan hamba akan bisa dihilangkan. I am completely devoid of intelligence. So when such mercy will fall, this person like me, very fallen, allow me to be with you, please. This prayer. Yes. Hamba tidak memiliki pengetahuan, tapi dengan dengan karunia Anda, Allow me to be with you. Yes. mohon izinkan hamba bersama Anda. If you examine me, you will find no qualities. Actually, no qualities. Your mercy is only my essence. If you are not merciful unto me, I can only weep. I will be not able to maintain my life. I will die. Yes. Jika Anda memeriksa saya, maka saya sebenarnya tidak punya sifat apapun. Hamba hanya bisa dibentuk oleh karunia Anda. Dan jika Anda tidak bermurah hati kepada hamba, maka hamba hanya bisa menangis dan hamba tidak akan bisa mempertahankan hidup hamba. Yes. There is no other way. There is no other way. It is only causeless mercy. No cause is there. This mercy is coming without cause. Because if cause is there, I can get it by my own. But there is no cause. It's causeless mercy. Hanya ada satu cara, yaitu kita harus mendapatkan karunia. Dan karunia ini adalah suatu yang tidak ada sebabnya. Tapi kalau sesuatu yang ada sebabnya itu bisa saja saya dapatkan dengan cara saya sendiri. Tapi di sini karunia itu adalah sesuatu yang tanpa sebab. Because if I can get it, I can say, oh, there is some cause, so I can get it. Like I can do some karma, some action, I can get the result. But it is not possible. By your own efforts, you cannot get this. Only if you cry by mercy, crying for mercy, yes, you can get it. Only. Misalnya jika kita melihat suatu sebab, maka kita bisa bekerja dan setelah bekerja kita akan mendapatkan hasilnya. Tapi untuk karunia ini karunia ini tidak bisa kita lakukan dengan hal seperti itu. Kita harus menangis supaya mendapatkan karunia. And it is karuna na huile kandiya prana na rakhibara. O Gurudev, O Vaishnav Thakur, because I cannot get your mercy, I will cry and cry until the end of my life. Wahai Gurudev, wahai Vaishnav Thakur, untuk mendapatkan karunia dari Anda, hamba akan menangis dan menangis sampai akhir hidup hamba. So, what is the value of my life if I cannot get the mercy of Vaishnav Thakur, Gurudev in this life? What is the value of this life? Apa gunanya hidup saya jika saya tidak bisa menangis untuk Gurudev atau dengan para Vaishnava? Yeah, what is the use of taking Diksha initiation? What is the use of staying in temple? What is the use of doing seva? If I cannot serve Krishna, I have no ability to serve Krishna, what is the use of this? Yes. Apa gunanya saya mendapatkan bisa? Apa gunanya tinggal di temple? Lalu apa gunanya melakukan sewa jika If I cannot get mercy, I'm not able to do seva. I have no ability. Jika pada akhirnya saya tidak punya
kemampuan untuk melakukan sewa. Yeah, I have no shakti to do so. Saya tidak punya kekuatan untuk atau sakti untuk melakukan sewa. Yes. So therefore Krishna said in Adi Purana, Gayanti mama namani rudanti mama sannidhau tesham aham parikrito nanyakrito janardanaha. Who is crying before me, who is changing my name, crying before me like before Radha Raseshwara, Shri Gauranita, Jagannath Baladev Subhadra, he is crying before me, then he can purchase me. Yes. Bye. Krishna mengatakan dalam Adi Purana bahwa siapapun yang bisa menangis di depan saya atau mengucapkan nama suci di depan saya, maka dia bisa membeli saya. And this is not before me means before deities. It is not just deity murti. It is Sakshat Rajendra Nandana. It is the same. It is son of Nanda Maharaj in front of us. Krishna is in front of us. It's not like just form. It is Krishna himself. Jadi yang ada di depan kita ini bukanlah hanya sekedar arca, tapi beliau adalah putra dari Nanda Maharaj sendiri. Dan kita ada perbedaan antara keduanya. He said, Gayanti mama namani rudanti mama sannidho. Who is crying before me, who is chanting my name, holy name, he can conquer me. Or I become, I'm submitting to himself, to him. Yes. Siapapun yang bisa mengucapkan nama suci ini, maka dia bisa Submitting to him. Bisa mengendalikan saya, dan saya akan saya akan menyerahkan diri padanya. Yes, yes. He can conquer me. Yes. Yes. And he said, so this is only way how we can get seva. We should pay the price. The price is shedding tears. And he asked his disciple, do you understand two-legged animal? So he said, otherwise you cannot get Krishna. You cannot get any benefit in your life. Hanya dengan cara inilah kita bisa This is only one price. You should pay this price. Hanya dengan cara inilah kita melakukan sewa, dan kita harus membayarnya dengan cara kita Price of shedding tears. Membayar harganya dengan cara menangis kepada Krishna. That means we need blow from a sadhu. Sadhguru should give blow to us. And if we get this blow, we can become free from false ego. If there is no blow, only Guru is praising us, smiling, giving nice words, saying nice words, we cannot become free from ahankara, false ego. Jadi kita harus mendapatkan pukulan dari Krishna. Dan kalau kita tidak mendapatkan, kita harus mendapatkan pukulan dari guru kita supaya ego kita bisa dihancurkan. Tapi jika kita hanya mendapatkan senyuman atau kata pujian dari guru kita, maka kita pada saat itu ego kita tidak akan bisa dihilangkan. And if we cannot accept this blow, then Guru will try to give us punishment indirectly. He will ask Maya can do this. Maya also can nicely do this.
So therefore, sometimes devotees more suffering than ordinary people, because for them suffering is needed. After that, they can understand what is bhakti. That is special mercy of Krishna. Dan jika guru tidak berikan pukulannya, maka itu berarti kita akan dapatkan hukuman dari Maya. Secara tidak langsung, Maya akan berikan kita penderitaan. Dan bagi para penyembah, penderitaan itu jauh lebih hebat dari orang biasa. Dan penderitaan ini adalah karunia khusus supaya kita bisa benar-benar mengerti siapa Krishna. So then disciple said, Guru Maharaj, how can I avoid these severe lashes of Maya? Avoid? You want to avoid severe lashes of Maya? Yes, Guru Maharaj, I don't want to get these lashes of Maya anymore. The disciple asking Srila Guru Goswami. Seorang murid bertanya kepada Guru Govinda Swami, Gurudev, bagaimana caranya saya bisa menghindari pecutan dari Maya? Kamu ingin menghindarinya? Iya. Yes, you want to avoid? Yes, I don't want anymore these lashes of Maya. Iya, saya tidak ingin merasakan pecutan itu lagi. He said, okay, you tell to Maya that you're ready to leave your body, give up your body, yes. But actually you need more severe lashes. More because it is necessary for you. Yes. Jika kamu ingin menghindari pecutan itu, sebaiknya kamu tinggalkan badan sekarang. Tapi sebenarnya kamu jauh lebih memerlukan lebih banyak pecutan dari Maya daripada sekarang. You know, there are two types of mercy. One is called kripa, another called is vanchana. Vanchana, yes. Kripa means mercy, but vanchana means mercy with cheating. Yes. Ada dua macam mercy atau karunia. Jadi yang pertama disebut kripa dan yang kedua vanchana. Kripa artinya karunia yang sesungguhnya, dan vanchana artinya karunia dengan didampingi dengan tipuan. Mercy with cheating means you will get some comfortable, easy life. By associating with your guru, serving, only result your life will be more comfortable than before. That is mercy with cheating. Jadi contoh dari wacana adalah atau karunia dengan tipuan ini adalah ketika kita bersama dengan guru, kita mendapatkan fasilitas yang lebih baik, dan di sana kita menjadi sangat nyaman. Ini adalah sebut dengan wacana. Yes, but this comfort is very temporary, and after some time you will suffer again, so much suffering. Kenyamanan ini akan berlangsung sementara. Setelah itu kita akan dapatkan penderitaan. Therefore, Srila Guru Govinda Swami said, disciple asked Srila Guru Govinda Swami, Guru Maharaj, but how can I know that this is lashes of Maya? Yes, this is real mercy. That is not cheating. How can I know? Because you saying that this is mercy, but maybe it is some cheating mercy also. How can I know? Kemudian murid dari Guru Govinda Swami kembali bertanya, jadi bagaimana saya bisa tahu bahwa pecutan dari Maya ini adalah karunia yang sejati? Bisa saja di sana ada karunia dengan tipuan. Yeah, because sometimes the doubts is coming. If I will get some punishment from Guru, then they will also develop some pride. Like, oh, I got punishment from Guru, Guru chastised me.
very nice, I'm great devotee. Kadang-kadang ada suatu kebanggaan ketika kita mendapatkan hukuman dari guru kita, dan kita akan mengucapkan, oh saya telah dihukum oleh guru saya. Saya memang seorang penyembah yang hebat. Yeah, so he asking, is it cheating or not? Mercy is cheating or real mercy? Apakah ini karunia yang sejati atau karunia tipuan? And Srila Guru Govinda Swami said, no, you deserve to be cheated. Yes, you need to be cheated. Because you have so much hard heart. Yes. So therefore it is necessary that you will be cheated by Maya. Because you are not crying for Krishna. Oh tidak, kamu memang pantas untuk ditipu karena kamu masih memiliki hati yang keras. Kamu hanya menangis untuk Maya dan tidak menangis untuk Krishna. Yeah. Therefore he said, so you are not crying for Krishna. So let us start to cry from this very moment. Just now, start cry for Krishna. Let us together do it. Oleh karena itu, sekarang marilah kita mencoba untuk menangis untuk Krishna. Okay, thank you very much. Jai Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Nanda Krishna ki jai, Nitai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Can I ask? Yes. Boss. Hah? Bisa bisa? Oh. When the earth was put in the Garbhoda Ocean, when the earth was put in the Garbhoda Ocean, Planet Earth. planet Earth. So, were the living entities on Earth all died? No, it's beginning of creation. It's beginning of creation. When Varaha put the earth, Yes, it's just beginning. Therefore, nothing was there. not so much living. No, nothing was there. Yes. Yes, planet was should be used for seva, but it cannot use. Okay. Jadi pertanyaan saya tadi adalah ketika planet Warahadewa menaruh planet bumi di dalam lautan Garbhodaka, apakah semua makhluk hidup pada waktu itu semuanya mati? Jadi pada saat itu sebenarnya belum ada makhluk hidup karena peristiwa ini terjadi pada awal penciptaan. And therefore, Varaha is coming at the beginning of creation. Yes. Oleh karena itulah Waraha pada saat itu muncul pada awal penciptaan. Okay. Lagi? Ada lagi? Cukup. Okay. Prasad. Thank you very much. Jai.